Shalom. Apa kabar saudara-saudara? How are you, brothers and sisters? Bapak ini akan terjemah. Berebutan saling mau terjemahkan saudara. Fighting to translate. Jadi saya ada satu joke sebelum kita mulai. I have one joke before we start. Satu kali seorang pastor, seorang pendeta, One day there's a pastor, yang setelah habis ibadah dia bilang begini, and after the service he says something like this. minggu depan kita akan membahas kitab Markus pasal yang ke-17. Next week we will discuss about Mark chapter 17, Dan saya akan membahas tentang dosa berbohong. and I will discuss about the sin of lying. Jadi kalian tolong baca di rumah. Jadi minggu depan kita akan siap untuk membahas tentang tema ini. So please read the chapter at home when you go home, and then we will talk about this next week when we meet again. Dan minggu depannya kemudian datang, semuanya datang, lalu Bapak Pendeta nanya kepada jemaat, And then the next week came, and then the pastor asked the congregation. Siapa yang sudah baca kitab Markus pasal 17? So I want to ask you, who's already read the Mark chapter 17? Kira-kira 3/4 daripada jemaat angkat tangan. About 3/4 of the people raised up their hands. Lalu pendetanya tersenyum And then the pastor smiled, dan dia bilang, Markus paling terakhir pasalnya cuma 16. and he said that the Mark only has 16 chapter. Jadi saya akan teruskan khotbah saya tentang dosa berbohong. And then I will continue my sermon about lying. Hari ini kita akan berbicara tentang lidah. Today we will talk about tongue. Mari kita buka dari kitab Efesus pasal yang keempat. Let's open the Ephesians chapter 4. Saya bisa dapat itu yang klikernya? Irhanto. Apa kalau nggak dimainkan dari sana nggak apa-apa? Kita buka di Efesus pasal yang keempat. Let's open Ephesians chapter 4. Dari ayat yang ke-25 sampai ke-29. Saya undang kita bangkit berdiri. From verse 25 through 29. Let's stand up. Mari saya akan bacakan pasal yang saya akan bacakan pasal yang ganjil, saudara akan baca pasal yang genap ya. Kita bersama-sama bersaut-sautan. 1, 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya. Mari kita tunduk kepala sebentar, kita berdoa. So let's pray. Bapa di surga, kami mohon kepadamu Tuhan. Father in heaven, we ask for you, God. Kami berdoa biar roh Tuhan Lord, the Spirit of God boleh berbicara kepada kami pada hari ini. may speak to us today. Tuhan, lembutkan setiap hati, Lord, soften each of the heart, sehingga kami Tuhan boleh menerima firman Tuhan ini, so we may receive your word, dan hati kami boleh dijamah oleh Tuhan. and our heart will be touched by you. Mari roh Tuhan, Let the Spirit of biar God, Engkau yang berbicara. we ask you to speak Di dalam nama Tuhan Yesus, in the name of Jesus. kami berdoa. Amin. We pray. Silakan duduk, saudara. May be seated. Yang pertama kali sebelum kita memulai adalah saya membahas tentang, sebelum ayat di 25 ini, kalau saudara baca di kitab Efesus pasal 4 ayat 22, itu banyak dibicarakan tentang adalah kehidupan manusia lama dan manusia baru. Before we talk about Ephesians verse 25 of chapter 4, when we see the verse 22, it talks about the old man and the new man. Dan di dalam kitab Efesus ini, Paulus banyak mengajarkan tentang pertobatan orang yang dari lama dan menjadi orang Kristen. So in Ephesians, Paul talk about the repentance of the old man and become a new man. Dan di dalam
kehidupan manusia yang lama itu memiliki karakter-karakter sendiri. So in the old man life, there was an old characters there. Waktu saudara dan saya menerima Kristus masuk ke dalam hati kita, When we receive Christ, it entered our heart. dan waktu kita menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, And when we receive Christ to become a Savior in our lives, saudara adalah dari manusia lama. Begitu Kristus masuk, and then when Christ enter our heart, saudara berubah menjadi manusia yang baru. you become a new man. Karena itu Paulus berkata bahwa ada namanya manusia lama, Therefore, Paul said there was an old man, tapi juga ada setelah terima Kristus menjadi manusia yang baru. and after receiving Christ, there is a new man. Dan kalau saudara sudah menerima Kristus dan Roh Kudus masuk ke dalam diri saudara, So when you receive Christ and the Holy Spirit enter your life, saudara mulai karakternya dirubah. and then it starts to change your character. Saudara mulai berasa ada satu roh, ada satu dorongan untuk melakukan hal yang benar. And you feel there is a push inside your heart to do something right. Dan inilah yang disebut lahir baru. And this is what we call a born again. Saudara mulai dirubahkan dari orang yang lama, sifat yang lama menjadi sifat yang baru, orang yang baru. So you are being changed from the old man into becoming a new man. Dan salah satu daripada manusia lama adalah lidah. So one of the old man was the tongue. Dan ini adalah lidah ini nggak gampang untuk dijinakkan. And it's not easy to tame the tongue. Karena lidah itu begitu gampang keluar And it was easy to speak of something, dan nggak gampang untuk dikontrol. and it's not easy to control it. Jadi kita lihat di sini ada satu kata, kalau saudara lihat di Efesus 4:2 namanya put off. And then if you see what the first is said, put off. Artinya bahasa Indonesianya ada manusia lama yang harus ditanggalkan, That means that there was an old man that has to be taken off, dan kita harus mengenakan manusia yang baru. and we must put on the new man. Paulus memberikan satu pengajaran sebenarnya coba sederhana buat kita semua. Actually, Paul wants to teach something simple to us. Saudara tahu kalau saudara mengenakan satu pakaian baru, saudara misalnya mau pakai pakaian baru, When you put on a new clothes, saudara biasanya nggak enak rasanya kalau baju masih baru, betul? and you will feel like a little bit strange. Mungkin baju saudara kekecilan sedikit kalau masih baru, Maybe the clothes atau doesn't really fit. bajunya itu terlalu colorful, terlalu Oh. banyak warna. Or maybe the clothes is a little bit too colorful. Jadi kalau saudara jalan di luar, So when you walk outside, orang akan melihat saudara, pay more attention to you. people will pay more attention. Jadi saudara rasanya kalau saudara pakai manusia baru So when you feel you put on atau your pakai new baju man yang baru, or new clothes, biasanya saudara tidak rasanya comfortable. and then you may feel not comfortable. Kenapa? Karena kalau manusia baru, orang mulai perhatikan saudara, kita mulai rasanya menjadi center dari perhatian orang. So when we put on a new man, and then it seems like we start to become a center of other people. Jadi waktu saudara menerima Kristus, saudara mulai berubah, itu bukan satu hal yang mudah. So when you receive Christ and you start to change, that's not an easy thing. Karena itu Paulus bilang bahwa kita harus belajar menanggalkan baju yang lama Therefore, Paul says we have to put off the old clothes dan memakai baju yang baru. and put on the new clothes. Tetapi dalam memakai baju yang baru ini tidak selalu mulus. But every time we put on the new clothes, it's not always Itulah easy. lidah. And that's what is called tongue. Lidah itu adalah bagian paling kecil dalam diri saudara, Tongue is one of the smallest part of the body, tetapi itu bisa menyetir kehidupan saudara sehingga saudara menjadi saudara saat ini. but it can drive your life, so you will be you are right now. Saudara tahu bahwa saudara ini adalah produksi daripada lidah saudara. You are the product of your own tongue. Saya melihat Pak Benny, If I look at Pak Benny, saya lihat dia karena saya memiliki 60 persepsi daripada hidup dia, itu karena perkataan dia. when I look at him, about 60 perception coming from what he says. Waktu saya melihat saudara yang lain, And when I look at other brothers, saya tentu saja melihat dia dari tindakannya, dari gerak-geriknya, apa dia orangnya cekatan atau enggak. Tetapi 60% itu orang itu persepsinya itu ditentukan dari lidahnya. even though I watch his actions, but 60% I will get my perception for what he says. Jadi saudara itu dibentuk sampai hari ini itu karena lidah saudara. So
until today we are formed because of our tongue. Jadi begitu pentingnya lidah ini, makanya Paulus berkata tentang ini sebagai salah satu dari manusia lama dan manusia baru. So very important this thing about tongue that Paul make a distinction between the old man and the new man. Dan kalau saudara lihat di dalam kitab Amsal ayat ke-18, When we look at the book of Proverbs chapter itu 18, dikatakan hidup dan mati they said life and death itu ada di dalam kuasa lidah. is in the power of tongue. Jadi kalau siapa yang suka menggemakannya, And those who love its use itu akan memakan buahnya. will eat its fruit. Jadi seperti tadi saya bilang, kalau saudara suka menggemakan kebohongan, Like what I said, if you want to speak about lying, dan saudara akan dicap oleh orang lain sebagai seorang yang suka bohong. and other people will mark you as a liar. Jadi saudara jangan main-main dengan lidah. Lidah itu walaupun paling kecil, itu digambarkan dalam kitab Yakobus sebagai api. So we must not play around with our tongue because in the book of James, it represents like a fire. Api itu sebenarnya netral. The fire actually is a natural thing. Tapi api itu bisa dipakai menjadi yang baik, contohnya untuk menghangatkan ruangan di sini. So fire can be used for something good, for example, Bisa to juga untuk warm saudara up masak. the room or maybe to cook. Tetapi juga api bisa membakar hutan But the fire can also burn a forest atau membakar api gedung-gedung. or maybe to burn buildings. Jadi apinya sendiri netral, So the fire itself is natural, tetapi api itu bisa menjadi hal yang negatif dalam kehidupan kita. but the fire can be a very negative thing in our life. Tergantung daripada kita bagaimana memakainya. It depends on how we use it. Dalam hal ini, karena pelanan lidah itu begitu penting, makanya Paulus mulai membagi, kalau saudara baca dalam tadi Efesus 25-29, ada 4 kategori yang Paulus katakan mengenai manusia lama lidah. So because this is very important, Paul divided this verse from 25 to 29 into 4 categories. Satu adalah lidah yang berbohong. The first one is a lying tongue. Pas saudara lihat tadi di awalnya ya, saudara lihat di sini satu adalah lidah yang berbohong. So see, the number 1 is about lying tongue. Kedua adalah lidah yang suka marah. And the second one is about an angry or foul tongue. Yang keempat adalah lidah yang berkata yang benar. And the fourth one is about edifying tongue. Dan yang keempat adalah lidah yang saling membangun. And the fourth one is an edifying tongue. Yang edifying. Jadi ada 4 yang dipakai dalam lidah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bahas hal ini. There are 4 different tongues that we use in our everyday life. Saudara, yang pertama adalah dari manusia lama adalah lidah yang suka berbohong. So something that's coming from the old man is about a lying tongue. Saudara tahu kalau saudara berbohong itu nggak bisa berdiri sendiri. So when you lie, the lie doesn't have any leg. Waktu kita itu berbohong, bohong itu does not have leg, nggak punya kaki. So the lie doesn't have any leg. Jadi waktu berbohong itu harus ditopang oleh bohong yang lain. So one lie has to be supported by another lie. Contohnya, saudara misalnya ketemu dengan orang ya lagi basa-basi, Pak Benny, sudah makan belum? So for example, when I meet with somebody, for example with Pak Benny, and I say, have you eaten? Lalu Pak Benny sebenarnya belum makan. Actually maybe Pak Benny did not eat yet. Tapi Pak Benny bilang, udah makan. But he said, yes, I already ate. Lalu saya akan bilang, makan apa? And then I asked him again, what did you eat? Oh, saya makan nasi katanya. And then he say, oh, I eat rice. Padahal dia tadinya cuma bohong satu, betul? Actually, the first time he just lied once. Tapi karena dia harus menjawab pertanyaan saya, dia harus bohong 2 kali. But because he has to answer my question, he has to lie twice. Lalu tanya lagi, makan di mana? And then I asked him again, where did you eat? Oh, makan di Sky Cafe. And then he say, oh, I ate at Sky Cafe. Berapa duit? Makan apa? Nasi apa? And, Terus saudara ya bergulung terus. How much was it? And what Jadi, the price? dosa itu nggak bisa, kalau dosa bohong itu nggak bisa satu. So you see the sin of lying is not only once. Itu harus ditopang oleh dosa-dosa yang lain. It has to be supported by another lie. Dosa itu sulit, itu adalah seperti ini, makanya ada satu orang di tahun 1980-an, seorang namanya Bob Harris.
So there was somebody in about 1980s. His name is Bob Harris. Bob Harris adalah seorang weatherman. Bob Harris was a weatherman. Dan dia itu kalau saudara tahu ya, kalau saudara lagi nonton TV tentang cuaca, dia itu yang ini hujan di sini, ini nggak hujan di sini. Itu dia weatherman. So you know when you watch a weather channel or weather news, then they will say like, oh, there will be raining in this part or will not be raining on that part. Bob Harris adalah sebenarnya nggak punya degree. Bob Harris actually did not have any school degree. Tapi dia satu kali telepon ke WCBS. And then one day he called the WCBS. Dan dia ngaku, dia bilang saya punya PhD dari Columbia University. And he said that I have a PhD from Columbia University. Walaupun dia udah ambil sekolah dari 3 degree yang berlainan, Even though he already went to school for another 3 degrees. tapi dia nggak pernah lulus. But he never graduated. Jadi waktu dia jadi weatherman, So when he became a weatherman. waktu dia di-hire, dia masuk menjadi weatherman, So when he became a weatherman. dia bagus, dia pinter memang bisa ngomong segalanya, tetapi sebenarnya dia berbohong masa lalu. Actually he was a smart guy. He can say a lot of things, but actually he lied about his past. So waktu dia mulai karirnya menanjak ya karena dia bagus dan yang lain-lain, dan orang mulai selidiki latar belakang. So when his career was advanced and then people start to search for his Dan background. orang mulai tahu bahwa dia sebenarnya tidak pernah lulus dari PhD dari Columbia. Jangankan PhD, bachelor aja nggak pernah. So actually then people found out that he actually never graduated from any school. Dan ini menjadi big news karena dia big weatherman waktu tahun 80-an. And then this thing became a big news because he was a famous weatherman in 1980s. Dan dia setelah itu diinterview dan dia menyesal dan akhirnya karirnya hancur. And then he was interviewed and then finally the career went down and he regretted. Saudara lihat bahwa dalam saudara berbohong, So when you lie, saudara perlu menopang dengan berbohong-bohong lagi. you have to support your lie with a couple other lies. Dan kalau saudara itu terus bergulung, itu berbohong itu seperti snowball. So when you keep doing that, it's like becoming like a snowball. Saya waktu itu bantu anak saya untuk bikin snowball waktu lagi salju. At that time, I helped my kid to build a snowball. Caranya paling gampang untuk buat snowball adalah digulingin aja, saudara. And the easiest part is just to push it. Itu snowball malah makin besar, makin besar, makin besar. And just roll it and become bigger and bigger. Itulah dosa berbohong. And that's the sin of lying. Karena itu kita harus belajar untuk kita itu untuk sebelum kita mulai, sebaiknya kita itu jangan mulai berdosa. Therefore, we must start by not lying. Saya pernah ada satu pengalaman, waktu itu saya suka menerjemahkan orang untuk imigrasi asilum. There's one time I helped somebody to translate for the asylum process. Dan orang kalau mau testimoni, mau ketemu imigrasi, interview itu biasanya konsultasi dulu sama interpreternya, betul? When they are ready to see the interviewer, usually they consulted first with the interpreter. Dia tanya saya, And then he asked me, menurut kamu saya ngomong jujur aja saya ada social security apa enggak? and then what do you think? Should I tell the truth that I have a social security or not? Saya juga bingung ya. Kamu tulisnya bagaimana di affidavitnya gitu. And I was confused, and I say back, what did you write in your affidavit? Saya bilang sebaiknya ngomongnya jujur. And I told him it's better to tell the truth. Karena dia akan tanya kamu bolak-balik sampai kamu lupa bohongnya di mana. And then he will ask you, keep repeating the question so that you will forget where part you lie. Jadi nanti misalnya kamu ditanya, kamu ada social security nggak? Sebenarnya ada, bilangnya nggak ada. And for example, when he asks you, do you have a social security? And you say no. Lalu dia tanya, kamu sudah tinggal di sini berapa lama? And he asks you, how long have you lived here? Udah 2 tahun. It's about 2 years. Selama ini kamu hidup gimana? So how did you live before? Ya saya kerja pasti dok. And then because I work. Kamu kerja mana ada social security, bagaimana bisa kerja? And how did you work? Because you didn't have a social security. Jadi kalau digali terus pasti kena. And then if we keep digging, he will. Jadi saya bilang find dia, out. kamu jujur aja, kamu ada. So I think it's better you tell the truth that you have it. Dan saya kerja. And I work. Kalau kamu memang keadaannya seperti itu, lebih easy, orang lebih appreciate, lebih menghargai kalau saudara itu jujur. Because people will more appreciate you when you tell
the truth. Apalagi kalau saudara mau minta visa masuk ke Amerika. Especially you want to apply visa to America. Saya yakin semua yang di sini semuanya pernah pergi immigration visa. I believe each one of us has ever went Kalau to. saudara di immigration visa, saudara nggak jujur, If you don't tell them the truth, satu kali aja just one time, blacklist 10 tahun. and you will be blacklisted for 10 years. Saudara nggak bisa apply visa lagi. And you cannot apply for another visa. Jadi inilah yang disebut sebagai bahwa dosa itu it's hard to be taken back. So that's why I said that the sin that cannot be redeemed. Dusta itu kalau saudara sudah mulai itu seperti saudara sikat gigi pernah nggak keluarin odol? So the sin is kind of like you when you brush your teeth and you push the. Coba saudara Toothpaste. masukin odolnya lagi ke tubnya coba. Can you try to put that toothpaste into the tube? Sulit saudara. Kalau saudara sudah mulai berbohong, It's very hard. itu sulit untuk ditarik kembali. When you start to lie, it's hard to pull it back. Makanya sebelum saudara ngomong bohong, So before you lie, mikir dulu. think about it first. Makanya saya senang ngomong bahasa Inggris. That's why I like to speak in English. Saya mau semua orang Indonesia belajar bahasa Inggris. I like all Indonesian to learn English. Kenapa? Why? Karena kalau saudara ngomong bahasa Inggris, saudara mikir dulu baru ngomong. Because when you speak English, you have to think about it first. Kalau before you ngomong speak. Indonesia, saudara udah ngomong baru mikir. If you speak Indonesian, you just speak it first and then you think. Karena itu belajarlah bahasa Inggris, saudara-saudara. That's why you have to learn English. Ya, kalau saudara ngomong bahasa Inggris, saudara mesti mikir dulu baru ngomong. That's why you have to think Jadi ada about it jedanya first before sedikit. you speak. Otaknya bisa mikir, saya harus bohong apa nggak bohong. So there is a time for your brain to think whether I should lie or not. Ini kadang-kadang kita memang perlu untuk belajar ya. Sometimes we need to learn about this thing. Nah, yang ketiga adalah yang tadi seperti saya bilang, dosa itu sulit untuk diingat. So the third one is Bohong this itu sin- sulit untuk diingat. This lying sin is hard to be remembered. Saudara perlu untuk banyak memori sebelum saudara itu bisa mengingat semua kebohongan-kebohongan kita. You need to memorize all of your lies. Mungkin saya ngomong sama Diane, For example, if I speak to Diane, oh saya seorang bagian keuangan misalnya. for example, I told her that I am part of the financial. Lalu saya bilang Pak Yamin, saya person. bagian kedokteran. And then I talked to Pak Yamin and I said I'm from Bilang medical. lagi di sono saya sushi chef. And then another person I say I'm a sushi chef. Pusing saudara, otak saudara pusing loh, ingetin nanti saya ngomong sama ini apa, ngomong ini apa, ngomong ini. Lupa saudara satu kali pasti. And you don't remember which person you tell what Jadi things. untuk saudara mengingat semua bohongnya saudara, You have to remember all of your lies. itu nggak bisa, nggak gampang. It's hard. Tadi saya udah bilang bahwa orang itu dibangun oleh persepsinya. That's why the poor people will see you based on their Saudara, perception. teman saudara melihat saudara itu 60% dari perkataan mulut saudara. Your friend will see you as based on your words. Kalau walaupun saudara orangnya cekatan, orangnya memiliki banyak kemampuan, tetapi mulutmu tidak bisa dipegang, saudara sudah 60% dipegang orang seperti itu. Even though you looks very smart and you do a lot of things, but people will see 60% of your words. Ada buku anak kecil yang menulis tentang seorang anak yang nakal di desa. There was a book talking about a child, a naughty child in a village. Jadi anak ini tahu kalau seluruh penduduk desa itu siap-siap untuk kalau ada serangan serigala. So this child knows that the whole village are ready when the wolf are attacking. Jadi anak ini suka bercanda, lalu dia suka teriak-teriak, serigala serang, serigala serang. Jadi semuanya penduduknya sudah siap-siap ya. So sometimes this child lies by saying, "Oh, the wolf attacked, the wolf attacked." Jadi semuanya siap-siap itu penduduknya. So everybody start to be ready, Tapi nggak terjadi apa-apa. but then nothing happens. Satu kali, One time, 2 kali dia begitu lagi, and the second time he did it again, ketiga kali, and the third time. waktu dia benar-benar ternyata menyerang dan dia bilang ada serigala, tidak ada yang percaya. When the wolf really attacking and the child told them, they never believed. Akhirnya itu desa itu porak-poranda diserang oleh serigala. And finally, this whole village were destroyed. Saudara tahu kalau saudara berbohong, satu kali saudara berbohong kepada orang, You know, when one time you lie to somebody else, saudara 70% dari perkataanmu itu
akan diterima orang lain next time kamu bicara kepada dia. So the next time you speak to him or her, you ought to be receive 70% of your Kalau word. saudara berbohong kepada orang sama 2 kali, If you lie twice, saudara cuma dinilai kurang daripada 50%. and then you will be considered only 50%. Kalau saudara lie kepada orang itu 3 kali, And if you lie 3 times, saudara ngomong apa aja orang itu nggak bakal percaya kepada whatever saudara. you said, people will not believe you. Saudara tahu, dan saudara tahu untuk memperbaiki image saudara, And then to repair your image, ini research by the way, This is saudara research. perlu 7 kali membuktikan bahwa saudara itu tidak bohong, and you need to prove it 7 times baru orang itu balik bahwa saudara itu bukan seorang pembohong. that you're not lying, then people start to believe Jadi you. saudara cuma perlu 3 kali kesempatan You only have 3 times opportunity, untuk saudara tidak bisa dipercaya lagi oleh orang so lain. people will not trust you anymore. Dan saudara perlu 7 kali membuktikan bahwa saudara ngomong tepat waktu, saudara tepat waktu, perlu 7 kali. So, but you need to prove back 7 times to get back your. Jadi kalau saudara bilang, ya saya ketemu kamu, ntar jam 7. So let's say you say, I'll meet you at about 7 Saudara o'clock, datangnya jam 8. and then you come at 8. Next time saudara bilang saya datang jam 7, dia datangnya jam 8, saudara. So Percaya next apa saya? time you tell him 7, he will come at 8. Karena manusia itu dibangun oleh persepsi. Because people are built by perception. Ya, itu karena itu lidah itu yang suka berbohong adalah bagian dari manusia lah. Therefore, Lama. the tongue that is lying is coming from the old Dan man. Paulus mengajarkan kalau manusia lama itu harus ditanggalkan. The old man has to be put off. Karena itu kita mulai belajar, jangan mulai berbohong. Therefore, we have to learn not to lie. Baik itu berbohong yang kecil, Even a small lie, tetapi lama-lama kita terbiasa untuk ngomong berbohong yang kecil. and then it becomes our habits to say small Sebenarnya lies. berbohong kecil lebih berbahaya daripada bohong besar. Actually, small lies are more dangerous than. Mendingan saudara bohong besar masuk penjara dan saudara dapat uang 10 miliar, mendingan. So it's better to lie a big lie and then you won't go to prison. Daripada saudara A lot of bohong money. kecil-kecil, Rather than you nggak dapat speak apa-apa. small lies and get nothing, kuda itu dicap lagi tukang pembohong. and people will mark you as a liar. Ya. Yang kedua Second thing, adalah lidah yang suka marah. the angry tongue. Yang buku Efesus pasal 26 berkata, yes, kamu boleh marah. Ephesians 4:26 says you can be angry, Tadi dikatakan bahwa di sana angry but do not sin. but do not sin. Saudara boleh marah tetapi jangan berdosa. You're able to angry, but do not sin. Kalau saudara lagi marah, When you are angry, saya ilustrasi dulu. Dulu saya kalau ngomelin anak saya yang masih kecil, when I speak to my kids, misalnya who are dia small, bikin PR kagak mau bikin PR ya. for example, they're lazy to do the homework, Saya biar dia duduk di depan saya, so I make him sit in front of me. lalu saya mau kasih tahu, saya mau nasehatin. I want to advise them. Sebenarnya waktu saya mulai itu saya belum begitu marah. Actually, the beginning I wasn't really angry, Tapi terus saya ngomong tentang hal itu, semakin ngomong semakin saya marah. and the more I talk about it, the more I become angry, Akhirnya saya menjadi sangat marah. and then I become very angry. Tapi sebenarnya dari awal saya sebenarnya nggak mau begitu marah. Saya sebenarnya tujuannya agar dia itu bisa berbalik. Actually, at the beginning, I didn't mean to get angry. Itulah yang disebut saudara kalau marah jangan saudara berdosa. Therefore, it says that when you're angry, do not sin. Kalau saudara marah kepada anak saudara, menurut saya itu perlu satu kali. I think we need to be angry one time at our kid. Kalau saudara dalam hubungan saudara, kalau misalnya saudara ditindas orang, saudara menyatakan I don't like it. Saudara stand up for yourself. I think it's needed one time. So when somebody try to pressure you and you say I don't like it, I think it's good for one time. Tetapi saudara waktu saudara marah, itu saudara harus kontrol. But when you become angry, you have to control it. Kalau engkau nggak bisa kontrol lagi sehingga engkau udah lepas kontrol, When you are out of control, itu namanya saudara sudah masuk ke dalam daerah sin. then you become the area of sin. Nanti saya akan jelaskan kenapa masuk ke dalam area sin. And then I will explain to you what that means. Jadi ini adalah orang yang banyak orang itu hidupnya There are a lot of people with their lives itu terikat atau diikat oleh perkataan orang yang sedang marah.
are bound by other peoples when they were angry. Saudara pernah ketemu dengan anak atau orang muda yang hatinya terluka oleh orang tuanya? Have you ever met a child or young people when they were hurt by the words of their parents? Ayahnya atau ibunya waktu marah-marah itu menghakimi dia dengan sangat-sangat kejam. The father or mother judged them with the harsh words. Misalnya dia bilang, kamu mah gak bakal sukses deh, bodoh. And they say like, you will never be successful because you are stupid. Orang ini akan terus tumbuh This child will keep growing karena kemarahan daripada orang tuanya because of the anger of the akan parents nempel ke dalam pikiran. will keep stick in his mind. Jadi kalau saudara itu masuk ke dalam area dosa, When you are entering the area of sin, itu tembus ke dalam roh orang. it goes into the spirit of that person. Jadi bukan hanya dia itu mendengar dan dia melupakan, And it's not just he heard and forget, tapi kalau saudara marahnya itu dengan emosi yang semuanya tertumpah, but if you are angry with all your itu emotions, bisa menembus roh seseorang. it will go into that spirit. Saya yakin setiap daripada kita punya memori tentang hal di mana orang berkata yang menusuk kita sampai hari ini. I believe that each one of us has a memory of somebody that hurt Jadi us. kita menjadi produk daripada perkataan orang lain juga. Then actually we become a product of other people's words. Jadi kalau saudara marah, So that when you become angry, saudara membentuk orang lain. you are forming other people. Kalau saudara berbohong, When you lie, saudara membentuk karakter diri sendiri. you build your own character. Jadi hati-hati kalau saudara berbicara sama Careful. orang yang saudara sayangi, So when you talk to somebody that you love you may be angry, and you become angry, tapi saudara jangan berdosa. but do not sin. Karena kalau kita berdosa, Because when you sin, saudara bisa merubah personalitas orang. you change that person's personality. Ada orang yang sudah berumur gak bisa nikah ketemu pasangan hidup. There's somebody who already in the middle age but did not find any partner. Kenapa? Why? Karena waktu dia masih muda, Because dia when he disakiti was oleh young, perkataan orang. He was hurt by somebody else. Sehingga dia waktu dia tumbuh So when he grew up, tidak normal he became secara not normal karakternya ya. in character. Nah ini yang kadang-kadang harus kita perhatikan. That's why we have to take attention on this. Suami istri kalau sedang marah-marah bisa mengucapkan kata-kata yang menyakitkan satu dengan yang lain. Husband and wife sometimes can say Dan saudara things tahu to kalau each other. luka itu bisa mendalam dan tidak bisa hilang. And the hurt can be deep and the wound is hard to. Kalau luka Iya. itu sudah matang, When the wound become mature, akan menimbulkan masalah yang lebih besar. it will create another problem. bigger Contohnya problem. ide perceraian. For example, the idea of divorce. Itu karena mulai dari angry yang nggak bisa dikontrol. It was started from the uncontrolled anger. Makanya kalau saudara lihat di 26 soal bicara soal kemarahan, 27 Paulus bilang ada namanya foothold bahasa aslinya. So in verse 26 and 27, Paul says about a foothold. Artinya pijakan iblis. That's mean when the devil can step on it. Kalau saudara marah-marah, When you get angry, suami istri, husband and wife, dan mulai masuk ke dalam perkataan yang menusuk ke dalam roh, and start to say something there, will itu hurt akan each other, nempel di sana it will stay in there, dan terus menghantui kehidupan keluarga itu. and it will haunt the rest of the family. Sampai akhirnya ide perceraian itu timbul, So that they it Karena- become an idea of divorce. sewaktu kita marah-marah, kita masuk ke dalam dosa. Because when we're angry, we enter into the area of sin. Saya beri satu ilustrasi. Ada waktu zaman dulu, zaman Romawi, ada dulu perang namanya bangsa Yunani dengan bangsa Troy. In the Roman time, there was a war between the Greek. Troy and the Greek. And the Greek waktu itu. Waktu mereka perang, bangsa Yunani ini menyerang pulau Troy. When in the war, the Greek attacked the island of Troy. Waktu itu mereka menyerang, semua kapal-kapal itu datang menyerang pulau itu. When they attacked the islands, all the ships coming to that island. Tetapi karena adanya benteng yang hebat dari bangsa Troy itu, But because there was a strong building in that island, the fortress, gak bisa masuk. Itu orang Greeknya, orang Yunaninya gak bisa tembus. Dia punya pertahanan. Greeks cannot defeat the island. Akhirnya mereka mundur.
And finally they retreat. Dan waktu bangsa Yunani itu mundur, And then when the Greeks retreat, orang Troy ini melihat ke pantai. the Troy look at on the beach. Dan di sana ada satu namanya Trojan horse. Pernah dengar? And there was what is called a Trojan horse. Yaitu satu patung kuda yang besar yang waktu itu tuh merupakan lambang kegagahan. There was a big statue of a horse, Which is a sign of a pride of a soldier. Ya, jadi waktu itu bangsa Troy itu keluar dan dia ada di pinggir pantai. when the Troy came out from the fortress. Mereka berpikir, They were thinking, wow, orang Yunani ini sudah kalah. Karena mereka mengakui kemenangan, mereka membangun satu atau itu statue yang besar untuk menghargai kehebatan mereka. because they were defeated, they built a big statue to respect their The victory. dignity, the victory. Lalu dia bawa itu patung itu masuk ke dalam benteng, ke dalam kota. And they brought that statue into the city. Pada waktu malam hari, At night, dari patung kuda itu from the Trojan horse, keluar pahlawan-pahlawan perangnya orang Yunani. coming out the warrior from the Greek. Dan mereka mulai buka-buka pintu semua tembok-temboknya. And they start to open all the doors. Orang Yunaninya masuk So the Greeks can dan enter mengalahkan the bangsa building Troy. and defeated the Troy. Itu adalah, kalau saudara nonton film Achilles, If you watch the movie Achilles, itu adalah namanya Trojan horse. it was called a Trojan horse. Nah, iblis yang iblis maksud sebagai foothold of the devil, So the devil is called the pijakan the iblis, foothold of the devil. itu adalah seperti Trojan horse. It's like a Trojan horse. Yaitu kuda yang dimasukkan ke dalam hati saudara, There was a horse that was tapi belum put into berfungsi. your heart, but it's not functioning. Nanti malam, dia baru berfungsi. Tonight, then it will start to function. Jadi kalau saudara itu lagi marah-marah, When you are angry dan saudara lewat batas yang disebut dosa ini, and you start entering the area, saudara mulai memberikan kesempatan bagi iblis untuk masuk. you're giving the chance for the devil to enter that area. Dan ini sangat berbahaya, saudara. And this is very dangerous, brothers and sisters. Dan inilah yang disebut bahwa kita itu, maka tadi saya bilang, baik anak saudara, And this is dangerous, for example, for your child, baik itu istri saudara, or maybe it's your wife, maybe suami saudara, maybe your husband, teman saudara. your friends. Saudara bisa memberikan pijakan kepada iblis dalam hidup saudara dan hidup orang lain. You can give a foothold for the Kalau devil for engkau other people's tidak life menjinakkan lidahmu yang sedang marah. if you don't tame your angry tongue. Karena itu Paulus bilang, marah jangan Therefore, Paul says, berdosa. when you angry, do not sin. Yang ketiga adalah foul atau wholesome language. The third one is a foul, Ini nggak usah wholesome dibahas. language. We don't Ya. need to discuss this. Kata-kata yang F, kata-kata yang S, kata-kata yang D, semuanya itu nggak usah dibahas lagi dah. Udah pasti kagak The boleh. S word, we don't need to discuss that. Ya, itu semua nggak usah dibicarakan karena kata-kata kotor itu tidak pantas. Because those dirty words are not Karena kita suitable adalah for us. manusia yang baru. Because we are a new creation. Ya. Jadi tadi kita sudah bahas dua daripada manusia lama. Yang pertama adalah lidah yang berbohong. So we have discussed two old men's character. One is a lying tongue, Yang kedua adalah lidah yang marah. and then the second one is angry Saya ingat tongue. satu hal lagi, sorry. Saudara tahu bahwa saudara kenal pasti ada orang-orang dalam hidup saudara. You must know somebody in your life. Satu daripada daripada ilustrasi pijakan iblis ini That because they already have a foothold of this devil, yang menyebabkan orang itu tidak bisa maju dalam kehidupannya that causing that person cannot move forward in his life karena ada pijakan iblis ini dalam hidup dia. because there's a foothold in his life. Kalau orang yang saudara tahu orangnya itu nggak bisa kontrol kemarahannya, When you know that person cannot control his anger, itu membatasi orang itu sendiri. it will limit that person himself. Baik saudara itu di tempat pekerjaan, Even though that's in the workplace, maupun di dalam lingkungan saudara seiman, or maybe in the brotherhood or sisterhood. di mana saja kalau orang itu dicap sebagai orang yang nggak bisa mengkontrol kemarahannya, Whenever that person was marked as out of control tidak bisa maju. in his anger, Karena iblis memakai itu sebagai jerat dalam kehidupan. the devil will put that as a trap into his life. Di kantor saya ada seorang yang sangat-sangat talented, In my office, there was a very talented person, tetapi dia kalau lagi meeting nggak bisa kontrol marahnya.
But every time in a meeting, he cannot control his emotion. Jadi kalau dia marah-marah itu, kalau dia ada berlainan opini, dia marah-marah. Whenever there is a different opinion, he get angry. Dalam 1-2 tahun, In about 1 or 2 years, gone. he was gone. Saudara tahu, walaupun saudara memiliki skill yang begitu bagus, So it doesn't matter how much skill tapi you engkau have, nggak bisa kontrol lidahmu yang marah-marah, but if you cannot control your own saudara karir ke, pelayanan ke, apa aja dibatasi oleh karakter kemarahan saudara. all your career, your ministry will be limited by your Makanya own disebut character. satu foothold, satu pijakan iblis. That's why it's called a foothold from the devil. Karena itu kita harus tinggalkan manusia lama kita. That's why we have to live our own. Untuk saudara maju dalam karir saudara, If you want to move forward your saudara career, mau maju dalam mengikuti Tuhan, you want to move forward saudara with mau God, maju di dalam kehidupan sosial saudara. you want to move on your social life. Kalau engkau tidak bisa menjinakkan lidah If you kemarahanmu, cannot tame your angry engkau tongue, tidak bisa maju. then you cannot, Karena ini go adalah on, jerat si iblis. because this is a trap on the devil. Yang ketiga adalah tentang Third new one. man. Nah, It's about a new man. ya, Paulus juga bukan hanya berbicara tentang old man, tapi juga dia berbicara tentang manusia yang baru. Paul doesn't only talk about old man, but he's also talk about a new man. Orang yang baru ini selalu berkata yang benar. So this new man always talk about the truth. Tapi apakah mudah berkata yang benar? But is it easy to talk about Saya the bukan truth? berbicara tentang bohong dan benar, bukan. I'm not talking about right or wrong, Tapi lying, truth, but I'm talking about truth. ya. Jadi kalau saudara nggak berbohong, saudara bicara yang benar itu soal truthful, being truthful, benar-benar sincere apa adanya. So it's like you become honest and sincere. Waktu saudara itu truthful, itu saudara kadang-kadang harus menyakiti orang lain. Sometimes the truth will hurt other people. Saudara pernah ke dokter? Have you ever go to a doctor? Kalau saudara ke dokter, misalnya nih, dokter saudara orangnya hatinya lembut, For example, your doctor has a soft heart. dan saudara ada satu penyakit, tapi dia nggak mau kasih tahu saudara karena dia takut saudara terluka. Have you have a disease, but he doesn't want to tell you. Jadi because he waktu doesn't saudara want to ada hurt sakit you. yang keras, When you have a very serious disease, dokternya bilang saudara nggak apa-apa, kamu mah sehat-sehat aja, and the pulang. doctor will tell you, no, you're okay, you're fine. Saudara gimana rasanya? How do you feel? Saudara pasti kalau begitu tahu saudara marah, And when Wow. you knew it, you will get angry. ya. Tapi inilah kadang-kadang kita. But sometimes this is us. Kita kadang-kadang nggak mau bicara yang lurus, yang benar, We don't want to tell the truth karena kita nggak mau sakitin orang lain. because we don't want to hurt other people. Tetapi sebenarnya itu lebih bagus Sometimes that is better, kalau saudara berkata yang jujur, and you be honest, dan orang itu bisa koreksi dirinya sendiri. and that person can correct himself. Coba orang udah tekanan darahnya 200, dokternya bilang nggak apa-apa, kamu mah nggak apa-apa. Tas santai-santai Iya. aja makan sono. Blood pressure 200, and the doctor said, no, it's okay. You Kan can jadi take it." mencelakakan orang itu, betul. Actually, it will destroy. Tapi that kalau dia person. udah tahu 200, mungkin saat itu dia kesel, sedih. But when he heard that his blood pressure is 200, maybe he will feel sad. Tapi setelah itu dia akan menjaga, maka But then after that, he will keep. saudara mungkin melukai orang lain. Maybe you hurt other people, Tapi itu bisa disembuhkan but that can be healed dengan waktu. with time. Daripada saudara berbohong tetapi jatuh-jatuhnya lebih parah. Rather than when you lie and become a worse situation. Ada seorang suami istri, There was a husband and wife, suaminya kena layoff. and the husband got laid off. Tapi karena dia nggak mau takut istrinya terluka, But because he doesn't want to dia nggak bilang hurt his wife, bahwa dia kerjanya kena diberhentiin. he didn't say to his wife. Jadi tiap hari tetap pergi kerja, And every time he looks like he go to work, dia nongkrong di Sky Cafe. he went to Sky Cafe, Tapi dia nggak kerja. but he didn't work. Tiap pulang sore, And when he biasa went aja home, dia. it looks like he came back from work. Dia untuk kebutuhan sehari-hari dia ngutang dari orang. And for everyday's life, he needs to borrow money. Udah 4 bulan ke depan, And the next 4 months, orang yang nagih hutang datang ke rumah. and the person who want to get his money back come to his house. Istrinya baru tahu bahwa selama ini dia udah nggak And the wife found out that he did not work anymore. tujuannya baik. His purpose was good, Tetapi selama 4 bulan itu kalau istrinya sudah tahu, but during those 4 months, if the wife knew, itu bebannya lebih ringan. and
the load will be lighter. Jadi lebih baik kita itu menyakiti orang lain daripada dosa yang kebohongan yang ditutupi. So it's better to say the truth and hurt other people rather than to hide it. Yesus berkata Matius 5:37, Jesus said in Matthew 5:37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. if yes, then say yes. Kalau itu tidak, ya katakan tidak. And if say no, say no. Karena lebih daripada itu berasal dari si jahat. Because more than that is coming from the evil one. Nah, saudara, ada di kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ada cerita tentang Nabi Mika. And then there's a story for 1 Kings chapter 22. Nabi Mika adalah seorang nabi yang benar. Prophet Micah is a righteous man. Raja Ahab waktu itu sedang mau berperang terhadap Raja Syria. The king Ahab want to go to war with the king of Syria. Waktu dia mau pergi perang itu, dia mengajak Raja Jehoshaphat, orang bangsa raja yang lain. When he was ready to go to war, he asked from King Jehoshaphat. Lalu Raja Jehoshaphat bilang, kita tanya dulu sama Tuhan, boleh perang sama orang bangsa Syria apa enggak? King Jehoshaphat said to him, let's ask God first before we go to war. Lalu dia tanya kepada 400 nabinya Ahab. And then he asked to those 400 prophets. 400-nya bilang, pergi raja, Tuhan akan menyertai The engkau. whole 400 prophets says, yes, you can go. Tapi satu nabi, Jehoshaphat bilang, cari nabinya yang benar-benar, cari nabinya Tuhan, bukan nabi-nabinya kamu. Jehoshaphat said, look for a right prophet. Lalu yang 400 nabi-nabi ini bujuk si Nabi Mika. So these 400 prophets tried to persuade Dia bilang, Micah. kita semua 400 sudah bersekongkol untuk bilang raja untuk pergi berperang. So we already agree to let the king know that he can go to war. Jadi kamu ngomong yang sama ya. So you better say the same thing. Tapi Mika bilang, only apa yang Tuhan katakan yang aku akan katakan. But the prophet Micah said only what God says that I will. Seringkali kalau kita mau berkata yang benar, itu kita harus melawan arus. Oftentimes when we want to say the truth, we have to go against the crowd. Walaupun semua orang boleh melakukan hal yang salah, Even though many people will do the wrong thing, kita harus berani berkata yang benar. we have to be able to say the right thing. Lalu Mika berkata begini kepada Raja Ahab, And then prophet Micah says to King Ahab, besok kalau kamu pergi perang, tomorrow when you go to war, siang-siang kamu sudah mati. in the afternoon you will die. Gaplok, digaplok, And then the King Ahab hit him, ditampar dia, ya. slapped him, Lalu dimasukkan di penjara. and then put him in jail. Lalu Raja Ahab bilang apa sama dia? And King Ahab said, Besok kalau saya balik, baru saya keluarin. tomorrow if I come back, I will take you out. Mika bilang begini, And Micah said, kalau engkau besok masih hidup, if itu you, are, berarti Tuhan tidak bicara sama saya. if you are still alive tomorrow, that means God does not speak to me. Dan Raja Ahab pergi dengan semua perlengkapan perangnya, semua tutup kiri kanan atas bawah, semuanya tutup And semuanya. King Ahab went to war with all his weapons and his. Lagi dia pergi perang, tiba-tiba ada satu panah dari orang itu nyasar, masuk pas di belahannya, begini, jepret, masuk kena jantungnya, mati dia saudara. And when he was in the war, there was an arrow coming enter into his chest. Jadi saudara, kadang-kadang kalau kita bilang yang benar, itu kadang-kadang kita harus melawan arus. That's why when we say right thing, sometimes it Saya beri goes satu joke karena wrong. sudah mulai ngantuk. I'll give you one joke because you look sleepy. Satu kali ada orang mau beli ayam, One day there's somebody lalu dia want to pergi buy ke a chicken, supermarket. and then he went to supermarket. Lalu dia bilang, saya mau ayam, mau buat masak ntar sore. I want to buy a chicken I want to Lalu cook dia tonight. dia taruh ayamnya di tukang itu, lihat, waduh di freezernya cuma ada tinggal satu ayam. And then in that freezer there was only one chicken. Dia ambil ayamnya, dia timbang. He took that chicken and then put it away. Habis dia timbang 2 pound cuma. It was only 2 pounds. Lalu yang mau beli bilang, aduh kekecilan, ada yang gedean nggak? And he said, oh, it's too small. Is there any bigger? Tapi karena dia nggak mau kehilangan penjualan, dia ambil itu ayam, ada katanya. Dia masukin lagi dalam And he kulkasnya, said, yes, dia keluarin ayam yang sama. He put the chicken, put it in Dia the taruh freezer, and put lagi. it back in the weight scale. Dia taruh lagi, dia bilang, oh ya 3 pound yang ini. And this one is 3 pounds. Terus yang customer bilang, oh good, Oh, okay, that's good. saya ambil dua-duanya. I take both of them. Kadang-kala saudara, kalau saudara ngomong yang benar, kadang-kadang bakal hurtful. Kadang-kadang saudara mungkin nggak dapat sales.
So when you say the truth, sometimes you don't get the sales. Tapi kalau saudara nggak ngomong yang truth, you can be in trouble too. But if you don't tell the truth, then you can be in trouble. Ya, jadi ini yang kadang-kadang kita harus belajar. So it's this one that we have to learn. Ada empat anak high school, ada 4 anak college student There was 4 college students yang sekolah di Pennsylvania. that went to school in Pennsylvania. Dan di Pennsylvania itu waktu Sabtu dan Minggu malam dia datang ke New York City. And during Saturday and Sunday night, they went to New York City. Mereka party sampai lupa hari Senin ada ujian pagi. And they went to party until they forgot that they have an exam. Lalu apa yang terjadi? Mereka bangun pagi jadi telat Senin paginya. When they woke up Monday morning, they were late. Dan dia nyetir ke Philadelphia. And they drove back to Dia Philadelphia. ketemu dengan profesornya. They met Udah the siang, udah lewat ujiannya. professor. They already finished the exam. Already finished. Lalu dia bilang, Profesor, He said, Professor, kami tadi dari pagi-pagi udah jalan dari New York City. actually in the morning we already left New York City. Tapi tengah jalan bannya kempes. But in the middle of the road, we have a flat tire. Jadi kami telat mau ujian. Gimana So we nih? are late here. So what can we do? Jadi profesor bilang, ya nggak apa-apa lah. And the professor said, Saya okay, kasih dispensasi. I give you some dispensation. Oke, kita ujian ya. Kalian sudah siap ujian? Sudah So siap. let's Oke. take exam now. Dia taruh di 4 ruangan terpisah. He put them into 4 different rooms. Dia kasih ujiannya. He put the exam. Tapi pertanyaan pertamanya dia kasih juga. But he also give one first question. Yang kempes ban yang mana? He asked them which tire that flat. Kadang-kala untuk bicara yang jujur Sometimes sulit ya. it's hard to speak honest. Tapi kalau saudara berbohong itu lebih parah. But when you lie, it become more problems. Udah pada bangun ya. I hope you wake up. Yang terakhir saudara The last one. adalah satu kata yang satu lidah yang disebut lidah yang membangun. The last one is called the edifying tongue. Tadi kita bicara sama lidah yang berbohong Before we talk about the lying tongue, dan lidah yang suka marah-marah and then the angry tongue, dan juga lidah yang berkata yang benar. and then the truthful tongue, Ini adalah second mile. this is the second mile. Adalah lidah yang membangun. This is called edifying Jadi tongue. bukan hanya saudara nggak berbohong, Oh, so it's not just you bukan not hanya lying. saudara berkata yang benar, It's not just you tell the truth. tapi Paulus bilang manusia baru itu But Paul says the new man memiliki lidah yang membangun. has an edifying tongue. Lidah yang bisa membangun orang lain. The tongue that can build other people's Jadi kalau lives. saudara ngomong sama orang lain, So when you talk to other people, orang itu merasa terbangun. that people will feel encouraged. Inilah yang disebut lidah yang membangun. This is what is called an edifying tongue. Saudara, research bilang kalau wanita satu hari perlu berbicara 20.000 kata-kata. The research says the woman needs to speak at least 20,000 words. Kalau nggak ada 20.000 kata-kata satu hari dia keluar, nggak puas. So if she doesn't say 20,000 words, he doesn't feel Kalau satisfied. pria cuma 7.000. Man is only 7,000. Tapi wanita perlu 20.000 setiap hari dia ngomong keluar. But woman needs to speak 20,000 words. Makanya kalau saudara punya istri yang suka bicara, suka ngomong, suami harus punya telinga. So if you have a wife that like to talk, then you better. Sebab kalau dia nggak Iya. didengerin, So if you don't listen to her, dia akan ngomong sama orang lain. she will talk to other people. Coba saudara bayangin, 20.000 So imagine about 20,000. dari antara 20.000 itu, From those 20,000, berapa banyak kata-kata yang membangun? how much or how many words are building? Ada seorang ayah punya words? anak, There is a father that has a son, masih remaja. about a teenager. Suka ditelepon, cewek by the way, anaknya cewek. Suka It's a girl. ditelepon, ngomong berjam-jam nggak habis-habis. She always on the phone and talk for hours. Lalu bapaknya marah-marah sama dia. And the father was angry with her. Lalu bilang kepada dia, Rini, Talk to her, Rini. mulai sekarang kalau ngomong nggak boleh lebih dari 15 menit. So from now, you cannot speak more than 15 minutes. Kalau lebih dari 15 menit saya grounded kamu. If you speak more than 15 minutes, I will ground you. Lalu Rini karena takut sama bapaknya, ya udah oke. Because he's afraid of his father. Lalu telepon berbunyi. She said, okay. Lalu Take Rini the phone, angkat right? telepon. And then Rini pick up the phone. 15 menit kemudian dia matiin. And then 15 minutes later, she hang up. Bapaknya senang sekali. And the father feel happy. Rini, He said, kamu anak Rini, yang baik. Come Udah here. 15 menit udah bisa kontrol. you're a good person. Ngomong-ngomong tadi siapa yang telepon? And by the way, who's calling? Oh tadi salah sambung. Oh, that was a wrong number. Tadi salah sambung. That was a wrong number. Salah sambung aja
15 menit, saudara. Wrong number can be 15 minutes. Berapa banyak dari 20.000 itu yang dipakai itu? How many of those 20,000? Kadang-kadang kita itu terlalu banyak ngomong, tapi ngomong yang nggak ada gunanya. Sometimes we speak so many things but speak useless words. Coba ibu-ibu kalau lagi nggak ada bawang, telepon siapa coba? For example, all mothers, Telepon tetangga kamu kan? if you have time, who you call? Juga, Let's. lo ada bawang nggak? Do you have some garlic? Enggak, sorry, dia nggak ngomong begitu dulu. Juga apa kabar? I say, oh, Juka, how are you? Lu di rumah ya? Are you at home? Ya iya, orang tuh telepon rumah gua. Of course, you call my home phone. Jadi ngomong lagi, apa kabar? Lu lagi ngapain? And then what are you doing? Oh, lu dulu deh, lu lagi ngapain? Oh, you first. What are you doing? Udah, ngomong begitu aja udah 10 menit tuh. And then just like that for 10 Lalu minutes. cerita lagi, lu tahu nggak si Mary itu baru beli mobil baru. Mary just bought a new car. Lu tahu nggak itu kredit? You know that's from credit. Ngomong udah 30 menit. And then 30 minutes Lalu goes by. si Nining tanya, lu telepon gua mau ngapain? And then Nining said, why Enggak, you cuma call? mau nanya, lu ada bawang nggak? And I say, I just want to ask you have a Coba car. kalau cowok yang telepon meminta bawang. Actually, if a guy call, Budi, lu ada bawang nggak? but you have a garlic? Nggak ada, lu ke top line aja sono. No, you go to top line. Bye, Okay, bos, bye. dan deal. So it's done. Wanita itu perlu bicara, right? Ladies needs to talk. Tapi kalau saudara memakai lidah yang But membangun, if you use a defined saudara akan memikirkan. you will think. Saudara tahu bahwa setiap kesempatan yang Allah taruh dalam kehidupan saudara itu Allah berikan kepada saudara. Every opportunity you put in your life is in your hand. Kalau saudara ada kesempatan ngobrol dengan orang lain, If you have a chance to talk to other saudara people, pikirkan, you have to think, apa yang saya bisa katakan untuk membangun orang itu? what can I say to build up that person's Saudara life? bicara sama orang di subway, If you talk to somebody in the subway, saudara pikirkan bagaimana saya bisa membuat waktu saya meninggalkan dia menjadi orang yang, waktu tinggalkan dia menjadi orang yang lebih baik sebelum saya bicara what sama I'm dia. supposed to say, so when I left him or her, then he can become a better Di dunia person. ini banyak orang yang terluka. In today worlds, there are a lot of people. Banyak orang yang perlu untuk diberikan semangat. There are a lot of people need to be encouraged. Jadi kita itu perlu belajar untuk mensetel kita punya So, lidah. we need to learn to change our tongue. Waktu saya masih kecil, saya ada satu dokter yang keluarga kami selalu pergi ke sana. When I was a child, I had a doctor that we always go to that person. Dokter itu sebenarnya dokternya ya oke-oke aja lah ya. Actually, the doctor is just a regular doctor, Tapi ramenya minta ampun. but he has a lot of passions. Tapi kalau dia lagi konsultasi sama pasiennya, When he's having consultation with his dia patients, selalu memberikan kata-kata yang baik. he always give a good word. Biasa kalau nenek-nenek datang kan dia komplain cucunya lah, mantunya lah, When, like, ininya for lah, example, ononya, grandma semua dia comes ngomong to ya. him, he will talk about his family, her family. Iya, sambil disuntik si dokternya bilang, gak apa-apa Cim, And when he took care of her, nanti he always juga said, baik "It's okay, sendiri. don't worry." Jadi di encourage. He always encouraged her. Saudara lihat, kalau saudara memiliki satu hati If you have a heart yang mau melayani orang lain, that want to serve other people, setiap kali saudara berbicara, baik itu di telepon, baik itu ketemu dengan orang, baik itu saudara lewat chatting, even on the phone or when you meet saudara tanya somebody, diri saudara, you always ask yourself, apakah aku memakai kata-kata yang membangun? have I used some edifying words? Apakah aku memakai kata-kata yang memberi semangat? Have I given some good spirit? Apakah aku pakai kata-kata yang lembut? Have I used a soft words? Apakah saya pakai kata-kata yang mengasihi? Have I used words that love people? Ini adalah karakter daripada new man. This is a character of a new man. Saudara bukan punya lidah yang berbohong. No, you're not just not having a lying tongue. Pemain musik sekarang. Saudara bukan hanya punya lidah yang suka marah, You're not just you don't have a angry tongue yang memiliki pijakan iblis di dalam diri that saudara. has a foothold in your heart. Tetapi saudara memiliki lidah yang berani berkata benar. But you have a truthful tongue, Dan saudara memiliki lidah yang bisa membangun orang and lain. you also have an edifying tongue. Saudara mau berubah? Do you want to change? Kita dalam series karakter Kristus, We are in the series of Christ characters, yaitu hidup berkemenangan dengan karakter Kristus. to live victoriously with Christ character. Minggu lalu pastor bicara tentang kekhawatiran. Last time, Pastor said about worry. Beberapa minggu lalu saya berbicara tentang hati nurani. A couple of weeks ago, I talked about conscience. Hari ini kita berbicara tentang lidah. And today we talk about tongue. Kita mau terus digali oleh Tuhan. We want to be digged by God. Amin. Amen. Mari saya undang kita bangkit berdiri. So, let's all stand up Kita nyanyikan lagu How Great Is Our God. and we'll sing this song, How Great Is He.
great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Name above all names. Mari kita responi firman Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Focus your heart. Biar Tuhan menjamah hatimu. Let God touch your heart. Biar Tuhan menjamah lidahmu pada hari ini. And let God touch your tongue today. Sehingga engkau menjadi manusia yang baru. So you can become a new man. Bukan manusia yang lama lagi. Not becoming an old man anymore. Karena itu adalah rencana Allah dalam kehidupan kita. Because that's a plan of God for you. Bahwa kita menerima Kristus masuk ke dalam hati kita. But you receive Christ entering your heart. Dan manusia baru kita pakai. And the new man we put on. Dan lidah kita mulai dirubahkan. And our tongue start to be changed. Karena orang-orang melihat saudara sebagai pengikut Kristus. Because people see you as a Christ follower. 60% dari perkataanmu. 60% of your words will show. Karena itu minta daripada Tuhan kekuatan. And ask God for strength. Minta daripada Tuhan, roh Tuhan menguatkan saudara. Ask that the Spirit of God to strengthen Agar you. lidah kita berkata yang benar. So that our tongue will say the right thing. Agar kita memiliki lidah yang membangun. I have a defiant tongue. Agar kita menjauhi kebohongan. So we go far away from the lying tongue. Dan memberikan kontrol terhadap kemarahan kita. And we have self-control upon our anger. Jangan biarkan iblis memiliki pijakan dalam hidupmu. Do not let the devil have a foothold upon your life. Engkau perlu memperbaiki You need to improve. agar Tuhan bisa bekerja secara penuh dalam So kehidupanmu. God can work fully in your life. Kalau engkau hidup dalam kebohongan, If you live in a lying life, kalau engkau hidup dalam kemarahan, if you live in the anger, ada batas di mana Allah bisa memakai engkau. there is a limit when God can use you. Tapi kalau engkau mau dibentuk oleh Roh Tuhan, And if you will let God to reform you, tidak ada batas di mana Tuhan bisa pakai there saudara. is no limit where God can use you. Name above all names, you are worthy, Lord. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Name above all names, hallelujah. Is our God. Let's give him glory, hallelujah. Thank you, Lord, for the word of God. Terima kasih Tuhan atas firman. Seal this in our heart Biarlah ini Tuhan tertanam dalam hati kami, so we become a new man, sehingga kami menjadi manusia yang baru, become a new creation menjadi ciptaan yang baru in your kingdom. di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. We receive this word Kami menerima firman ini Tuhan. in the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. You may be seated. I hope the Lord, the word of God will bless you.
Saya percaya firman Tuhan sudah memberkati kita. It's good to be reminded again Sangat baik sekali untuk diingatkan kembali about how to build our character in untuk membangun Christ. karakter kita dalam Kristus. I hope this series of character will help us Saya berharap bahwa seri daripada khotbah karakter ini bisa membantu kita to be a better person. untuk menjadi orang yang lebih baik. And the Lord spoke to Moses, saying, "Speak to Aaron and his sons, saying, This is the way you shall bless the children of Israel. Say to them, The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace." Go home with the peace of the Father, the abounding love of Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit to be with you today and forever. Amen.